Salam alaikum, marhaba bikum fi qanatkoum Fait Maison. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. Aujourd'hui, je vous propose la recette de mhajeb algérien. Il y en a qui l'appellent les crêpes algériennes farcies. Je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je vais essayer de vous dévoiler plusieurs conseils et astuces pour bien réussir sa pâte et comment la tenir aussi sans la déformer. Allez, on dit bismillah et on commence tout de suite. اليوم ان شاء الله بربي راح نقترح عليكم وصفة المحاجب. ننصحكم تشاهدوا الفيديو حتى للأخير لأنه راح تكون فيديو مليئة بالنصائح هكا تنجحوا في العجينة تاعكم ان شاء الله، وتاني كيفاش ترفدوا المحاجب باش ما تشكلوش خريطة العالم. علي نقولوا بسم الله ونبداو مباشرة في الوصفة تاع اليوم. Dans une jatte, je mets 2 mesures de semoule fine في جفنة. ندير 2 كيلات تاع سميد رطب ولا رقيق، une mesure de farine كيلة تاع farina، une cuillère à soupe de sel مغرفة كبيرة ملح. je mélange le tout نخلط كلش. je prends le même bol que j'ai mesuré avec et je le remplis d'eau, l'eau du robinet, et je commence par arroser la pâte progressivement. بنفس الكيلة اللي كيلت بيها الدقيق والفارينة عمرتها بالماء، الماء تاع العين نورمال، ودوكا بديت نشمخ العجينة تاعي. J'ai rempli une deuxième fois mon bol et j'arrose progressivement. عمرت للمرة الثانية البول تاعي ولا الكيلة ونقعد نشمخ في العجينة غير بالعقل. Il faut rajouter l'eau vraiment doucement parce que, attention, la pâte de mhajeb, il faut qu'elle reste ferme, il faut pas qu'elle soit molle. لازم تزيدوا الماء غير بالعقل. بالكم العجينة تاع المحاجب لازم تكون شادة روحها، ما يليقش تكون جارية ولا طرية بزاف. Après avoir ramassé la pâte، بعد ما طميت العجينة، je la dépose sur le plan de travail، نحطها فوق طاولة العمل. Et je commence le pétrissage. دوكا نبدأ العجين. Je dépose la mesure d'eau devant moi. Quand j'ai ramassé la pâte, je l'ai ramassée avec une mesure et demie d'eau. نحط الكيلة تاع الماء قدامي. أنا كي طميت العجينة قبيلة طميتها بكيلة ونص تاع ماء. Et je commence par mouiller mes mains et pétrir la pâte comme vous pouvez le voir devant vous. ودوكا نقعد نشمخ في يديا ونعجن العجينة كيما راكم تشوفوا قدامكم. On mouille les mains quand on sent que la pâte est un petit peu dure et c'est difficile de la pétrir. Sinon on les mouille pas à chaque fois. نشمخو يدينا كي نشوفوا بلي العجينة راهي بزاف حكمة روحها وصعيبة باش نعجنوها. ما تشمخوش يديكم كل خطرة. Je pétris la pâte pendant environ 4 à 5 petites minutes. ودوكا نعجن العجينة لمدة حوالي 4 دقائق ولا 5 دقائق هكذاك. Ensuite, je dépose la pâte dans un sac en plastique et je la laisse reposer environ 15 minutes. ودوكا نحط العجينة في كيس بلاستيكي ونخليها تريح لمدة حوالي 4 ساعة هكذاك. Après repos, je reprends ma pâte et je la pétris pendant environ 4 à 5 petites minutes. بعد ما ريحت العجينة نعاود نجبدها وندلكها ولا نعجنها ما بين 4 ل 5 دقائق هكذاك. Ici, je procède la méthode du pétrissage discontinu. Ça veut dire on la pétrit, on la laisse reposer, on la repétrit, on la laisse reposer et ainsi de suite. أنايا هنايا نتبع الطريقة تاع الدلك المتقطع أو المنفصل. وش معناتها؟ معناتها نعجنو نخلوها تريح، نعجنو شوية نخلوها تريح، نعجنو شوية نخلوها تريح، هكذا باش ما نعياوش بزاف. Pour moi, la méthode du pétrissage discontinu est plus facile par rapport à la méthode traditionnelle. أنا عن نفسي شخصيا نفضل هذه الطريقة تاع الدلك المتقطع ولا المنقطع على الطريقة التقليدية باش نحضروا المحاجب. هذه الطريقة بزاف تساعدنا وما تعيناش كيما الطريقة الأولى.
Après un pétrissage de 4 minutes à peu près, je la remets dans le sac et je la laisse reposer encore une fois. بعد ما عجنتها لمدة حوالي 4 دقائق هكداك نعاود نديرها في الكيس بلاستيكي ونخليها تريح. Après environ 15 minutes, je la reprends et je la pétris encore une fois pendant environ 4 petites minutes. بعد ما ريحت ربع ساعة هكداك نعاود نجبدها ونعجنها لمدة حوالي 4 دقائق. Quand je pétris la pâte, je la déchire pas, il faut seulement bien la pétrir. كي نعجن العجينة ما نقطعهاش، نعجنها مليح بصح بلا ما نحلها حتى تتقطع. Quand je vois qu'elle est trop ferme, j'essaie de mouiller mes mains pour la pétrir, pour la détendre un peu. Mais attention, il faut que la pâte, il faut pas qu'elle soit molle. Il faut qu'elle reste toujours ferme. كي نشوف بلي العجينة راهي بدات تعيي فيا وحكمة روحها مليح، نشمخ غير يديا ونعجنها. بالكم نعاود نقولها لكم لمرة أخرى، العجينة ما يليقش تجريوها، يليق توجور تكون حكمة روحها. Je la remets dans le sac pour la dernière fois et je la laisse reposer encore 15 petites minutes. ودوكا نعاود نديرها في الكيس بلاستيكي للمرة الأخيرة ونخليها تريح حوالي 15 دقيقة. Après repos, je la pétris pour la dernière fois. بعد ما ريحت نعاود نعجنها للمرة الأخيرة. Là, quand on prend la pâte, on voit qu'elle est réussie. دوكا غير نرفد العجينة كيما راكم تشوفوا كي راني نرفد فيها تبان بلي عجينة ناجحة. Je la pétris pour la dernière fois. Là, quand je la pétris, je sens qu'il y a des bulles qui s'éclatent dans la pâte. ودوكا نعجنها للمرة الأخيرة كي راني نعجن فيها راني نحس بلي كاينين دي بول ولا فقاعات اللي راهم يترتقوا كي راني نعجن. Vous pouvez très bien faire ça avec le pétrin et à chaque fois que vous la laissez reposer, vous la couvrez avec un sac en plastique. تقدروا تعجنوا العجينة تاعكم في البيتران وكي تخلوها تريح غطوها بكيس بلاستيكي عادي ما كاش مشكل. Là je prends un plateau que je vais huiler. دوكا جبت بلاطو ولا سنيوة اللي راح ندير لها الزيت كيما راكم تشوفوا. Je forme des boules ودوكا نشكل كريات. Il faut les espacer dans le plateau. لازم تخلو فراغ بيناتهم في السنيوة. À la fin, je huile la surface pour éviter la formation d'une croûte. مع الأخر نزيت الكريات تاوعنا لمنع تشكل القشرة. Je couvre avec un sac en plastique et je laisse reposer pendant 5 ou 6 heures. L'idéal, c'est de les préparer la veille pour le lendemain. نغطيهم بكيس بلاستيكي ونخليهم يريحوا لمدة حوالي 5 سوايع ولا 6. هي من المستحسن تخلوهم يباتوا ليلة كاملة. Et pour la farce, dans une poêle, je mets l'huile للحشوة في مقلاة ندير الزيت. Je dépose 3 oignons coupés en lamelles. هنايا نحط 3 حبات بصل اللي كنت قطعتهم شرائح كيما راكم تشوفوا. Et je le laisse cuire à feu d'eau jusqu'à ce qu'il soit translucide. ودوكا نخليه يطيب على نار هادية حتى يدبل معانا. Dans la farce d'aujourd'hui, il y a seulement l'oignon et la tomate. Vous pouvez rajouter le poivron si vous voulez. في الحشوة تاع اليوم درت غير البصل والطماطيش، تقدروا تزيدوا الطرشي ولا فلفل الحلو إلا حبيتوا. N'oubliez pas de retourner de temps en temps. ما تنسوش تقلبوه مرة على مرة. Ensuite, j'ajoute quelques tomates coupées en petits morceaux. بعد نزيد حبيبات تاع طماطيش مقطعين صغير. Je mélange نخلط. Je mets le sel ندير الملح. Et je laisse cuire tranquillement à feu d'eau ونخليهم يطيبوا في عقلهم على نار هادية. Quand je vois que tout est cuit, là je vais essayer d'écraser les morceaux de tomates avec ma cuillère. كي دوكا نشوف بلي كلش راهو طاب دوكا نسيي نكرازي المرصوات تاع الطماطيش اللي قعدوا بالمغرفة. Et comme on va utiliser cette farce dans les محاجب, donc on va essayer de faire réduire au maximum la sauce. On va laisser à découvert.
هاد الحشوة كي راح نستعملها للمحاجب دوكا نخليها معرية ما نغطيهاش ونخليها حتى تنشف كامل لاصوص منها. La farce ou la tchouktchouka de محاجب est prête. J'éteins le feu et je laisse refroidir tranquillement. الحشوة تاعنا ولا التشكتشوكة تاع المحاجب راهي واجدة كيما راكم تشوفوا، راهي تجمرت مليح. نطفي النار ونخليها تبرد في عقلها. La pâte a bien reposé. Je commence le façonnage de محاجب. العجينة تاعنا راهي ريحت مليح. دوكا نبدا نشكل في المحاجب تاعنا. Je prends une boule de pâte pour vous montrer de près comment elle est la pâte. Je la trouve magnifique. هنايا خديت كرية تاع العجينة باش نوري لكم قدامكم العجينة كيفاش راهي. العجينة راهي هايلة ما شاء الله. شوفوا نلعب بها كيما نحب وما تخسرش. Les محاجب ont 2 secrets seulement, c'est bien les pétrir et les laisser reposer. المحاجب عندهم سرين فقط، هي تدلكوهم مليح ولا تعجنوهم مليح وتخليهم يريحوا مليح تاني. Je huile le plan de travail. نزيت طاولة العمل. Ensuite je prends une boule de pâte ومن بعد نجيب كرية تاع العجينة. Et je commence par l'ouvrir avec ma main ودوكا نحلها بيدي. Ensuite, je commence par l'étirer, comme vous pouvez voir devant vous, pour raffiner la pâte. ودوكا نجبدها كيما راكم تشوفوا باش نرقق العجينة. Il faut bien l'étirer. هنا لازم تجبدوها مليح مليح. Je plie les 2 côtés. ودوكا نطوي الزوج جهات. Je mets la farce au milieu. ندير الحشوة في الوسط. Dans les محاجب du commerce, vous trouvez la farce mixée. En fait, ils mixent la farce pour qu'ils mettent pas beaucoup. Moi, je les préfère comme ça. في المحاجب اللي نشروهم من المحلات تلقاو دايما الحشوة مرحية، هما يرحيوها باش ما يديروش بزاف، ولكن انا شخصيا نفضل هذه الطريقة، ما نحبش نرحي تشكتشوكة. جو رابا لي دو كوتي ودوكا نغلق زوج الجوانب. Je les prends juste comme ça avec les 2 mains, il faut pas avoir peur et ça se déforme pas comme vous pouvez le voir devant vous. نرفدهم بزوج يدين كيما راكم تشوفوا، ما تخافوش منهم مش راح يخسر الشكل تاعهم، ونحطهم في المقلة. Je la fais cuire dans une poêle un petit peu lourde, mais si vous avez le marée c'est encore mieux. Moi je l'ai mais il marche pas avec l'induction. أنا هنايا نطيبها في مقلة ثقيلة شوية، هي من المستحسن طيبوها في المري. أنا عندي ميمتي الغالية شرات لي واحد بصح ما يمشيش مع لا بلاك دو كويسون تاعي. جو ويل ان بتي بو لو دوسو، ندير شوية زيت من الفوقة اي جو لا روتورن ودوكا نقلبها. Et si vous voulez faire msemen, c'est la même pâte, vous faites la même chose, sauf qu'il faut pas mettre la farce. إلا حبيتو ديروا المسمن ديروا نفس الشيء، برك في هذه المرة ما ديروش الحشوة bien sûr.
Je continue à façonner les محاجب les cuir et je reviens vers vous une fois terminé. ودوكا ندير المحاجب تاوعي ونطيبهم ونعاود نولي لكم كي نكمل كلش. La recette d'aujourd'hui est terminée, la vidéo s'arrête ici, j'espère qu'elle vous est utile, ne serait-ce qu'un peu. De mon côté, je vous donne un rendez-vous dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de m'encourager, je vous remercie infiniment. Allez, salam. كيما راكم تشوفوا معايا الوصفة تاع اليوم تخلص هنايا. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه ولو بالقليل، نتمنى من كل قلبي. اذا عجبتكم الوصفة تاع اليوم ما تنساوش تشجعوني. من جهتي نعطيكم موعد في فيديو قادم، وما عليا غير نقولكم سلام.